So, ayun guys, maglaro tayo ngayon guys. Tara guys, ng billiard. Dito nga guys, hindi 10. Sige na dito guys. 200 na pero dito tayo sa Hong Kong guys. Ay, ito na to. So, ayun guys. Okay guys, so kyagan tayo ng abarihan to. Yan na guys. 500 plus 500. Bakit 405 na lang guys? Bakit kaya? Dito na rin tirahin guys. Uy, sana ma-shoot. Ay, wala. Kung manalo tayo dito guys, i-follow nyo ako guys, tsaka i-like. Mag-comment na rin kung anong laro. Kung sinong lalaban sa akin guys. Kung sinong lalaban sa akin, 1v1 tayo. Chat nyo lang ako sa Facebook page ko. Guys, okay guys. Mag-follow na rin guys, tsaka mag-like. Para makalaban ko kayo. Sino kayong kalaban natin guys? Saan to guys? Ay, taga-Vietnam pala guys. Uy. Sige na. Mahina yung taga-Vietnam guys. Uy, pumasok. Ano guys? Sayang. Pumasok na. Yun na guys. Yun guys. Bukang mapasok yung bulang puti guys. Oops, sayang mo kasi. Yan kasi miyapang. Sinong kakalaban sa akin dyan guys? Comment lang kayo guys. Para i-message ko kayo. Sana pasok. Dalawa. Pasok. Panis. Sana manalo ako guys para may followers ako guys. Kasi mula ko lang to guys eh. Sa YouTube ko lang to nalangan para mag-vlog guys. Try nyo din tong screen recorder. Parang hirap to guys ah. Dito natin guys. Para tignan, try natin. Ay, pasok. Patay. Hindi na pasok. Sayang. Bawi lang tayo guys. Babawi tayo. Ayan, pasok. Babawi tayo guys. Ayan yun na guys. Babawi tayo. Ayan. Wala na siya masushoot dyan. Posible pa naman yung taga-Vietnam. Talunan yung taga-Vietnam. Dalaw na lang sa akin guys. Sige nyo. Diba? Number 9 tsaka number 40 na lang. Pasok na natin to. Yellow. Straight ko na guys. Saan natin papasok na guys? Dito na nga lang. Pasok ng bola doon. Ay, bet lang. Ulisan na doon. Okay na to guys. Uy, sana pasok. Ay. Sayang. Iyan na lang natin guys. Sus, yan lang. Parating din tayo sa 2,457k. Kasi nito guys, 4,000. Nandiyan na kapag 18k ang. Sige guys, sinong kakalaban sa akin dyan guys? 1v1 tayo. Kahit anong pastara natin guys, palakin ko yung pera ko. Yan nga na siyang million kung kaya ko. So guys, tapusin na lang natin tong video na to. Tapusin na lang natin to guys. Wait lang, lipat ko ng camera guys. Hindi makakita guys. Ay naku. Inano pa. Jesus. Hindi kasi ako marunong mag-billiard kaya sinong lalaban sa akin.
makita niyo yung galing ko guys. Mag-billiard chicken na guys. Diyan guys, tignan niyo. Diba? Sabi ko na nga. Natin guys, kaya pasukin na natin to guys. Okay na guys, pasok na natin yan. Ay, sana hindi mapasok pa. Uy, salamat Lord. Sana guys, ano guys. Magpaalam muna tayo sa kanya guys. Bye-bye muna tayo sa kanya guys. Bye-bye. Ako na yung manalo. Saan guys? Okay na guys. Shoot na ko na to guys Uy. Kaling. So sa kanya, paki-like, paki-share tong video na to guys. Tsaka paki-comment na kung sino lalaban sa akin na 1v1. Ito na guys, panalo na tayo. Meron tayo 950 pera. Okay, hanggang dito na lang guys. Yup ko na yung camera guys. Antayan mo na yun.